अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे साहब भाई दोस्त? खैरियत से हैं? आपका भाई डॉक्टर सलीम मिर्ज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज मैं अपने नाजरीन को, अपने मोहतरम काबिल एहतराम भाइयों को अंजीर के बारे में बताऊंगा कि अंजीर से हमें कैसे अपने आप को सेहतमंद करना है। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि अंजीर अल्लाह ताला का एक अनमोल तोहफ़ा है अपने बंदों के लिए। तो हमें इस अल्लाह ताला के अजीम तोहफ़े से फ़ायदे हासिल करने चाहिए और इस अंजीर से हमें अपनी बॉडी को और हमें अपनी बीमारियों से निजात के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, अंजीर तो तकरीबन हर बंदा इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के आज हम आपको तरीके बताएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये किन किन बीमारियों में जल्दी इंसान को सेहतयाब करता है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अंजीर तकरीबन 22 मुहलक बीमारियों का इलाज है। तो उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमने अंजीर को कैसे इस्तेमाल करना है, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में, हमारे दरमियान बहुत से लोग शुगर में मुब्तला हैं। तो इंसुलिन लगाते हैं, टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, तो शुगर फिर भी उनकी कंट्रोल नहीं रहती, वो शुगर की वजह से बहुत परेशान है। सबसे पहले हम करेंगे बात अंजीर के मतलब कि शुगर को हमने कंट्रोल करने के लिए अंजीर को कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बताऊं, इंशाल्लाह आप मेरे बताने पर इस अंजीर को इस्तेमाल जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर लेवल कंट्रोल होगा। तो नाजरीन, आपको बताऊं कि आपने ऐसे करना है कि एक तो कुछ लोग रात को अंजीर को भिगो देते हैं, सुबह खाते हैं, 2, 3, 4, 5 पीस खाते हैं, वो इसकी मिकदार बढ़ा देते हैं। तो फिर निज़ाम इन्हज़ाम जो हमारा है, हमारा जो मैदा है, वो इसे हज़म करने में उसे दुश्वारी पैदा होती है। तो हम बजाय इसके कि सेहतमंद हों, हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं जब, तो फिर ये हमारे निज़ाम को दरम कर देते हैं। तो हमें अपनी अंजीर मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। जौन सी भी आपको बीमारी है उसकी एक मिकदार है, उसका एक टाइम है, उसका एक खाने का टाइम है, उसका खाने का तरीका है। तो आज मैं अपने नाजरीन के साथ वो तरीके शेयर करूंगा और बीमारियों का बताऊंगा कि बीमारियों से अंजीर को हम कैसे इस्तेमाल करें। तो शुगर की बात चल रही थी नाजरीन, तो जो हमारे दोस्त, हमारे नाजरीन शुगर में मुब्तला है, तो वो अंजीर को ऐसे इस्तेमाल करें दोपहर के वक्त, खाना खाने के आधा घंटा बाद। एक अंजीर आपने साफ़ करना है पानी के साथ, भिगोना नहीं है, पहले पानी के साथ धो लेना, उसे साफ़ कर लेना और उसे चबाना शुरू कर देना। इतना चबाना है कि उसके अंदर जो बीज होते हैं बारीक वो भी आपके दांतों के दरमियान आकर ऐसे आपको महसूस हो कि ये बीज जो है ये भी मैं चबा रहा हूँ और ये भी टूट रहे हैं। इतना इसको चबाकर आपने निगलना है। फिर आपने दूसरा पीस, फिर आपने तीसरा पीस। 3 अंजीर के पीस उस शख्स ने खाने हैं जो हेल्थी होगा, सेहतमंद होगा, जिसकी उम्र तकरीबन 40-50 के राउंड बोर्ड होगी, 60 से नीचे होगी। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं वो खाएंगे 2 पीस और इसी तरह चबाकर खाएंगे। ये खाएंगे दोपहर को और नागा नहीं होना चाहिए। 15 दिन रेगुलर आप लोगों ने 2 से 3 पीस अंजीर के दोपहर को खाने के आधा घंटा बाद उसी वक्त आपने उसे पानी से धोना है, साफ करना है और उसे चबा कर आपने निगलना है। 15 दिन रेगुलर ये आपने काम करना है जो शुगर के मरीज हैं। तो 15 दिन के बाद फिर आपने 1 दिन का इसमें वक्फा डालना है।
آج کھا لیے کل نہیں، پرسوں نہیں، ایک دن نگا ایک دن کھانا، ایک دن نگا ایک دن کھانا، 15 دن پھر ایسے آپ نے کھانا ہے۔ 15 دن کے بعد آپ کو اپنے شوگر لیول کا پتہ چل جائے گا کہ ہماری شوگر کنٹرول ہو رہی ہے۔ لیجئے جی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، گھر میں آپ نے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے انجیر کا استعمال کرنا ہے، اور ہمارے پروردگار نے اس پھل کو دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ میرے بندے اسے صحت یاب ہوں، اور اس انجیر کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ شوگر کے مریض دوپہر کو کھائیں گے۔ اب آ جائیں آپ کہ کچھ لوگ اسے صبح نہار دودھ میں ملا کر پیتے ہیں، کچھ لوگ اسے رات کو بھگو دیتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو پھر اس کو کھاتے ہیں۔ رات کو بھگونے سے صبح پھر اس کو پینے سے اس میں جو گرمی کی حدت ہے وہ کم ہوتی ہے۔ جب موسم ہو گرمیوں کا تو ہمیں یہ استعمال رات کو بھگو کر لینا چاہیے۔ اب انشاءاللہ موسم جو سردیوں کا ہے، موسم ٹھیک ہے، آپ اسے صبح صاف کریں، پانی سے دھوئیں اور استعمال کریں۔ صبح جب آپ اسے اخروٹ اور بادام اور انجیر، مقدار اس کی کیا ہوگی؟ 1 انجیر، 1 اخروٹ اور 2 گریاں بادام کی، یہ اتنا نسخہ۔ اس سے زیادہ آپ کھائیں گے تو نظام پھر درم درم ہوگا، اسے پرابلم آئے گی، اسے دقت پیدا ہوگی۔ 1 انجیر، 2 گری بادام، 1 گری اخروٹ، آپ نے صبح صادق نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کو چبا چبا کر، جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا، اسے استعمال کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، آپ کے جوڑوں میں درد ختم ہوگا، آپ کے موڑوں میں درد ختم ہوگا، آپ کا حافظہ بڑھے گا، اور آپ کی قوت مدافعت بہت تیز ہو جائے گی، اور آپ کا نظام انہضام، بڑی آنت، اس میں جو پرابلم آئے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا بہت زیادہ فائدہ، آپ کی آنتڑیوں میں جو گیس ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کی آنتڑیوں میں جو گیس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک تو آپ کے معدے میں گیس ہوتی ہے نا، ایک انتڑیوں والی گیس ہوتی ہے۔ انتڑیوں والی گیس کے بعد اب بندہ شوگر کی طرف جاتا ہے۔ جب انتڑیوں میں گیس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر شوگر کا مرض آتا ہے، اور جب شوگر کا مرض آتا ہے تو پھر بے شمار بیماریاں اور آتی ہیں۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے صبح نہار اٹھنا ہے، صبح صادق نماز پڑھنے کے بعد 1 انجیر، 1 گری اخروٹ کی اور 2 گری بادام کی، یہ آپ نے کھانی ہے، چبا چبا کر کھانی ہے۔ اس سے جو میں نے آپ کو بتایا کتنی بیماریوں کا علاج ہے، کتنی بیماریاں آپ کی کنٹرول ہوں گی۔ تو یہ ہو گیا آپ کا شوگر اور یہ صبح نہار انجیر کھانے کا طریقہ۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انجیر کا جو درخت ہے، اگر آپ کو لیور کا کوئی پرابلم ہے، آپ کے جگر میں کوئی پرابلم ہے، آپ کے جگر میں زخم ہے، آپ کے جگر میں سوزش ہے، آپ کے حتیٰ کہ آپ کو کوئی لیور کا کینسر ہے، یہاں تک، تو آپ انجیر کے درخت کے پاس جائیں، اس کے نیچے جائیں اور اس کی کونبلوں کے نیچے، ٹہنیوں کے آخر میں جب آپ تھوڑی سی وہ کونبل کو توڑیں گے، ٹہنی کو توڑیں گے، وہ ایک پھول سا لگا ہوتا ہے، ایک اس کی ٹہنی کے اینڈ میں جا کر آخر میں جب آپ اس کو ایسے توڑیں گے تو اس میں سے دودھ نکلے گا۔ تو وہ دودھ آپ نے جگر کے حصے کے اوپر ایسے آپ نے اس کا ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے، اس دودھ کا چند قطرے دودھ کے آپ نے جگر کے اوپر ایسے مساج کرنے ہیں۔ چند دن کرنے سے آپ کو جگر کے تمام امراض، جگر میں جتنے بھی مرض ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ کہ جگر کے تمام امراض انجیر کا دودھ لگانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔
अल्लाह ताला ने हमें ये इतना अनमोल फल अता फरमाया है, अता किया है कि हम अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र भी अदा करें तो कम है। तो हमें अंजीर को इस्तेमाल करना चाहिए और अंजीर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप अंजीर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर अंजीर की मिकदार बढ़ जाएगी, वो हमारा मैदा फिर हज़म नहीं करता, जिससे हमें और कई प्रॉब्लम आ जाते हैं। और अगर कुछ हमारे दोस्त, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मजाज गर्म होता है, तो जब वो अंजीर खाते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो फिर वो हमारे भाई, वो हमारे दोस्त रात को अंजीर को भिगो दे, सुबह को अंजीर को अच्छी तरह से साफ़ कर ले, फिर उसे चबा चबा कर खाएं। और मिकदार मैंने आपको बता दी। सेहतमंद हेल्थी बंदा जो है वो 3 खा सकता है पीस, नहीं तो 1 या 2। तो नाजरीन, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका भाई डॉक्टर सलीम मिर्ज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे नुस्ख़ाजात जो हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं और आपको उनसे कितने फ़ायदे हासिल हो रहे हैं और ये नेचुरल ज़िंदगी गुजारें। आप बेकरी की चीज़ों से परहेज़ करें और फूड किस्म का जो है, बाज़ार का जो है, उससे परहेज़ करें। अपने घर में नेचुरल तरीके के साथ एंजॉय करें और हमें दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई, अल्लाह हाफ़िज़।